ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଅଛି 2020 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ତାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି କେବଳ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାର ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣ ରହୁଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ରହୁଛି ବା ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ରହୁଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଭର କରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବ। କେବଳ 2020 ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ପାଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଡେରି ନକରି ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗଣିତର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଦେଇଛି 41 ନମ୍ବର। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅମିତ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କିଣିଲା ଓ ତାର ମରାମତି ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। 1680 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ସେ ବିକ୍ରି ବି କରିଦେଲା। ତେବେ ତାର ଲାଭ କିମ୍ବା କ୍ଷତିର ଶତକଡ଼ା ହାର କେତେ? ତାହେଲେ ମୋଟ ଟେବୁଲ କିଣିଥିଲା କେତେରେ? ନା 1200, ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପୁଣି 200। ତାମାନେ ମୋଟ ଉପରେ ତାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? 1400 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମୋଟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିଣିଲା 1200, 200 କ'ଣ କଲା? ମରାମତି ପାଇଁ କଲା। ମୋଟ ଉପରେ 1400 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସିଏ ତ ବିକିଦେଲା କେତେ? ନା 1680 ତାକୁ ବିକିଦେଲା। ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ଦାମ ଏତିକି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏତିକି। ତାହେଲେ ତାର ଲାଭ ହିଁ ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି। 1400 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 1680 ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ତାହେଲେ ତାର କେତେ ଲାଭ ହେଲା? 1680 ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା 1400 ଫେଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ 1680 ରୁ 1400 ଗଲେ କେତେ ରହିବ ପିଲାମାନେ? ନା 280। କେତେ ହେଇଗଲା? 280। ତ ତାର ଲାଭ ହେଲା 280, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ? ସେ ପଚାରିଛି ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ। ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ନା 280 ଲାଭ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ମୂଳ। ମୂଳ କେତେ ହେଇଥିଲା? 1400 ଗୁଣନ 100 କଲେ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ପାଇବା। ତାହେଲେ 0 0 କଟିଗଲା, 14 ଦୁନେ 28, ରହିଲା 20%। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ? 20% ବା 20 ଶତକଡ଼ା। ଆଉ ଅପସନ ସି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କେମିତି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 140.75 ଗୁଣନ 0.01 ହେଉଛି କେତେ? ତାହେଲେ 140.75 ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଗୁଣନ କରିବା 0.01। ତାମାନେ କେତେ? 140.75 ଗୁଣନ 0.01 କହିଲେ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100। ତାହେଲେ 140.75 ଯଦି ଆମେ 100 ହରୁଛେ, ମାନେ ଦିଟା ଶୂନ ଅଛି, 1ରେ ଦିଟା ଶୂନ ଅଛି ଏବଂ ହରା ହଉଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ହବ? ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବାଁକୁ ଯିବ। କେତେଟା ଯିବ? ଦିଟା ଘର ବାଁକୁ ଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଦିଟା ଶୂନ ଅଛି, ଦଶମିକ ଘରେ ଦିଟା ବାଁକୁ ଯିବ। ତା ମାନେ ହେଇଯିବ କେତେ? ନା ଏଟା ଦଶମିକ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ, 1.4075। ତାହେଲେ ଏଇ ସି ଅପସନ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଦଳର 1/4 ପକ୍ଷୀ ନଈ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଦଳର 1/4 ପକ୍ଷୀ ନଈ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି। 1/5 ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବସାରେ ଅଛନ୍ତି। ବଳକା 22ଟି ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବସାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା 1/4 କହିଲେ 1/4 କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ନଈ କୂଳେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 1/5 କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ସେମାନଙ୍କର ବସାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ ଆଉ କେତେ ପକ୍ଷୀ ବାକି ରହିଲା ଆମେ ହିସାବ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? ନା ଲସାଗୁ ହେଇଗଲା 20। ତାହେଲେ 5 ଇଏ 4, 9/20। ତାମାନେ 9/20 ପକ୍ଷୀ ନଈ କୂଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବସାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାକି କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ରହିଲେ? ନା ମୋଟ ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ଯଦି 1 ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ 9/20 ଆମେ ଫେଡି ଦେବା। ତାହେଲେ ଆଉ ବାକି କେତେ ରହୁଛନ୍ତି? ବାକି ରହୁଛନ୍ତି 11/20। ତାହେଲେ 11/20 କେତେ? ନା ବଳକା 22ଟି ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କଲେ? 1/4 ପକ୍ଷୀ ନଈ କୂଳରେ ରହିଲେ, 1/5 ପକ୍ଷୀ ବସାରେ ରହିଲେ, ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ବାକି କେତେ ରହିଲେ? ବାକି ରହିଲେ ଏତିକି ପକ୍ଷୀ। ଯୋଉ ଏତିକି ପକ୍ଷୀ ସିଏ ହେଲେ କେତେ ଜଣ? ନା 22 ଜଣ, ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଏଠି ପିଲାମାନେ? 11/20 ଯୋଉ ଆମର ବାହାରିଲା, 11/20 ସେଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଇବ? ସେଟା ହେଇଯିବ 22ଟି ପକ୍ଷୀ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା, ମୋଟ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଯଦି 11/20 କୁ ତାହେଲେ 22 ହଉଛି, ତାହେଲେ 1 କୁ କେତେ ହବ? ନା 22 ହରଣ 11/20। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 22 ଗୁଣନ 20/11। ଇଏ ହେଇଗଲା 2, ଇଏ ହେଇଗଲା 40। ତାହେଲେ ମୋଟ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 40। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି, ତେବେ ବସାରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାହେଲେ ବସାରେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ? ନା 1/5 ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବସାରେ ଥିଲେ। ତାହେଲେ 40 ର 1/5 କହିଲେ 1/5 କେତେ ହେଇଯାଉଛି? ନା 8। ତାହେଲେ 8ଟି ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ବସାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ।
परवर्ती क्वेश्चन की जीवा गोटे 8 मीटर लंब 6 मीटर उच्च 22.5 सेंटीमीटर चौड़ार कांथ पाई केते खंड इटा दरकार हम जदि इटार माप है एतिकी तार मोट उपर आम देखा टोटाल उपर आयतन केते तार जो आम कांथ तैयारी हो तार आयतन केते कांथर आयतन केते दैर्घ्य गुणन प्रस्थ गुणन उच्चता ताले 8 मीटर गुणन 6 मीटर गुणन 22.5 सेंटीमीटर आम सबको सेंटीमीटर करदे कहले केते हम ना 800 गुणन 600 गुणन 22.5 तमें ये मोट उपर कौन है ना टोटाल उपर एतिकी घनफलर कांथ तैयारी हम ठीक अच्छे तापर कौन देछि ना गोटे इटार माप देला गोटे इटार माप केते देछि ना 25 गुणन 11.5 गुणन 6 ताले एइटा ला गोटे इटार माप ताले गोटे इटा ला एतिकी हमको मोट उपर एति कांथ दरकार ताले केतेटा इटा दरकार हबो ना हमें कोन करबा ना एइटा को एथरा हरि दबा जदि एइटा को एथरा हमें हरि दोचे ताले में मोट केते इटा बाहरिबो हमें पाइ जिबा काहे कि ना ये हला गोटे इटा रे एतिकी अछि मोट उपर एतिकी दरकार हरि देला हमें बाहर करबा जे टोटल उपर केतोटी इटा दरकार से कांथ तैयारी होबा पय हमें देखिबा पिला माने हरिया पे चेष्टा करबा देखले 11.25 और 22.5 जदि हमें काटिबा तले एठी पड़िबो 2 आसीबो ठीक अछि पिला माने तापर एठी 6 रे जदि हमें ये काटुचे तले एठी आसीबो 100 ठीक अछि तापर बाकी कोन रहला बाकी रहला 800 गुणन 100 गुणन 2 विभक्तक 25 तापर हमें कोन करि परिया 25 रे 100 काटिले होउची 4 तले 4 दुने 8 8 अष्टा 64 तले 6400 तले गुणफल तमे गुणन निजे कर दबो 6400 इटा दरकार जोटी ऑप्शन सी रे अछि ऑप्शन सी होची सठिक उत्तर ठीक अछि पिला माने बे परवर्ती क्वेश्चन जिबा कोन देइछि देखिबा कोन देइछि देखो पिला माने गोटे पार्क रो दैर्घ्य 1500 मीटर प्रस्थ 700 मीटर जने साइकेल आरोही यही पार्क को 4 थर बुली आसिया को हेबो घंटा प्रति तार बेग 4.5 किलोमीटर हेले से साइकेल चले तो केते समय लागियो ताले गोटे पार्क अछि गोटे 4 कोणिया पार्क अछि तार दैर्घ्य हे गेला केते ना 1500 मीटर प्रस्थ हे गेला केते ना 750 मीटर ताले पिला माने तार टोटल पर एउटु बाहरी कि टोटल पर 4 कोडे बुलीबा माने कोन तार परिसीमा ना नै ताले ता परिसीमा बाहर कर दो केते हबो परिसीमा तार परिसीमा हे जिवो 2 गुणन दैर्घ्य युक्त प्रस्थ 2 गुणन 1500 युक्त 750 केते ही गला ना 2 गुणन 1500 रे 750 मिसले केते ना एतला 0 एटा हला 5 एटा हला 2 एटा हला 2 2250 ताले टोटल पर गुणी के हम केते पाइ जिबा ना 0 0 1 2 4 1 5 4500 पिलाने केते गला 4500 मीटर ताने मोट ऊपर तार परिसीमा हे गेला केते पिला माने 4500 मीटर हे गेला परिसीमा ठीक अछि एबे हम कोन करबा देखो जदि से थरे बुलुची ताले परिसीमा हला 45 मीटर किंतु जने साइकेल रे ए पार्क को 4 थर बुलची ता माने टोटल से केते बाट जाईची 4 गुणन 4500 मीटर हेला टोटल ऊपर एति की दूरता जाईची एवं ता बेग केते ना घंटा को 4.5 किलोमीटर घंटा को 4.5 किलोमीटर ता माने केते 4500 मीटर ताले से 1 घंटा रे जाउची 4500 मीटर ताले ई टोटल बाट जियो तो केते समय लागिवो 4 घंटा लागिवो केते समय लागिवो 4 घंटा काहे कि 1 घंटा रे 45 गला ये 4 गुणन अछि तेनु को 4 थर जीवा पे पड़ियो बा 4 घंटा तक लागिवो ताले पिलाने बुझी पारलो उत्तर हला 4 घंटा से पार को 4 थर घुरी आसे पई ताको 4 घंटा समय आवश्यक अटे ठीक अछि एबे हम परवर्ती क्वेश्चन देखिया कोन देइछ ये परवर्ती क्वेश्चन बहुत सहज देइछ एथरे किछि भाबिबार नै कोन देइछ पिलान देखो 640 रो मौलिक गुणक नियंटी होची डैश ताले 640 के हम भांगी कोन लिखि पारे ए सो गोटाडा ऑप्शन देइछ तमे देखिबो कोआ को हम गुणी गले 640 पाइबा एवं सठिक ऑप्शन होची डी जदि एइटा को हम गुणी जिबा ताले हम 640 निश्चित भाबे पाइबा ठीक अछि ता पर गोटे वर्गाकार क्षेत्र और अन्य गोटे आयताकार क्षेत्र परिसीमा होची समान वर्ग क्षेत्र गोटे पट 16 मीटर आयत क्षेत्र दैर्घ्य 18 मीटर हेले आयत क्षेत्र प्रस्थ केते कोन देस पिला माने ये ला गोटे वर्ग क्षेत्र ये ला हमर गोटे आयत क्षेत्र ये दी जनकर परिसीमा समान देइछि आउ कोन देइछि वर्ग क्षेत्र गोटे पट 16 ताले वर्ग क्षेत्र बाहु हे गेला 16 एवं आयत क्षेत्र दैर्घ्य देइछि केते ना 18 ताले आयत क्षेत्र प्रस्थ केते
ଆମେ କଣ କରିବା, ଯଦି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାହୁ 16 ହେଲା ତାହେଲେ ତା ପରିସୀମା କେତେ ହେଇଯିବ, 4 ଗୁଣନ 16 ସମାନ 64। ତାହେଲେ এই ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା ହେଇଗଲା 64। ଆଉ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା ଯା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ବି ପରିସୀମା ସେ, ତାହେଲେ এই ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା ବି କେତେ ହବ, 64 ହବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 18, ଇଏ ବି 18। ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ, ଇଏ 18 18 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା, 18 18 ହେଲା 36, ଆଉ ଇଏ ହେଲା 64, 64 ରୁ 36 ଫିଡି ଦବା, କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଇଯିବ 8, ଇଏ ହେଇଯିବ 2 28। ତାମାନେ ଏଇ ଦିଟା ମିଶି 28 ହବ, ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା 14, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ 14। ଦେଖ ତମେ ଚାରିଟାଙ୍କ ମିଶାଅ 64 ହବ। ପରିସୀମା ଦେଇଦେଲା 64, ଏ ଦିଟା 18 ଦେଇଦେଲା, ଆମେ ଫେଡି ଦେଲେ ପାଇଯିବା ଯେ এই ଦିଟା କେତେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ତାର ପ୍ରସ୍ତ ହଉଛି 14, ଯୋଉଠିକି ଅପସନରେ ଦେଇଛି 14 ମିଟର। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ଷକୁ ଯଦି ସରଳ ସୁଧ ହାର 5% ହୁଏ ତେବେ କେତେ ବର୍ଷରେ 1200 ଟଙ୍କା 1800 ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୁଧର ହାର କହିଲେ କେତେ, ଆର କେତେ ଦେଇଦେଲା ନା 5%। ঠিক ଅଛି, ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ମୂଳଧନ, ମୂଳଧନ କହିଲେ କଣ ନା ପି, ମୂଳଧନ କେତେ ଦେଇଦେଲା 1200, ଏବଂ ଦେଇଛି 1200 ଟଙ୍କାଟା 1800 ଟଙ୍କା ହବ। 1800 ଟଙ୍କା ମାନେ ସମୂଳ ସୁଧ, ସମୂଳ ସୁଧ କେତେ ଦେଇଦେଲା ନା 1800। ଯଦି ମୂଳଧନ 1200 ସମୂଳ ସୁଧ 1800, ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ, ସୁଧ ହେଇଯିବ ସମୂଳ ସୁଧରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା ଏ ମାଇନସ୍ ପି କରିଦେବା, ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା ନା 600। ତାହେଲେ 1200 ଟଙ୍କା ହେଲା ମୂଳଧନ, ସେ 600 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି 1800 ଟଙ୍କା ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଗଲେ, ସୁଧ ପାଇଗଲେ, ମୂଳଧନ ଦେଇଛି ଏବଂ ହାର ଦେଇଛି। ପଚାରିଛି କଣ ନା ସମୟ କେତେ, ପଚାରିଛି ସମୟ କେତେ, କେତେ ବର୍ଷରେ। ସମୟର ସୂତ୍ର କଣ, ଟି ର ସୂତ୍ର ହଉଛି I ଗୁଣନ 100 ହରଣ P ଗୁଣନ R। এই সূত্রকে আমি ব্যবহার করিবা। দেখো পিলাମାନେ এই সূত্রকে আমি কেମିତି ব্যবহার କରୁଛେ, তাহলে I ହେଇଗଲା ଆମର 600 ଗୁଣନ 100 ହରଣ P ଗୁଣନ R, P ହେଇଗଲା ଆମର 1200 ଗୁଣନ R ହେଇଗଲା 5। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 600 ରେ 1200 କାଟିଲେ ହେଲା 2, ତାହେଲେ ଇଏ 5 ଦୁନେ 10, ତାହେଲେ 100/10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10, ତାମାନେ 10 ବର୍ଷ। তাহলে 10 ବର୍ଷ হব সঠিক উত্তর। এই সূত্র তুমি সব নিশ্চিত ভাবে জানিবা দরকার, এটা শুদ্ধ কষার এগুলো সব হচ্ছে সূত্র। ঠিক আছে পিলাମାନେ, এই সূত্রକୁ তুমি মনে রাখিব। পরবর্তী কোশ্চিন দেখিয়া কোন ଦେଇଛି, নিম্ন প্রদত্ত অঙ্কটির নিকটতম ফলাফল পূর্ণ সংখ্যার কেতে। তাহলে গোটে ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ସେ 50 ତାର ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 49.6 ଗୁଣନ 10.2 ଫେଡାଣ 7.1 ଗୁଣନ 29.7 ଫେଡାଣ 5.1 ଗୁଣନ 20.1। ଏଇଟା ଦେଇଛି, ସେ କହିଛି ଆକୁ ପୁରା ଭଲସେ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ। ଏଇଟା କଷ୍ଟ ବି, ଦଶମିକ ଅଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି ଆର ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଆମେ ଦଶମିକ ଗୁଡାକ ହଟେଇ ଦେବା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ঠিক আছে, ଦଶମିକ ଆମେ କଣ କରିବା, ହଟେଇ ଦେବା। ଦଶମିକ ହଟେଇ ଦେଲେ এটা କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ তুমি ବାହାର କରିପାରିବ, 49 ଗୁଣନ 10 ହେଇଗଲା 490 ଫେଡାଣ 7 ଗୁଣନ 29, 29 ରେ 7 ଗୁଣିଲେ କେତେ ପାଇବା ନା 963 ରହିଲା 6, 7 ଦୁନେ 14, 14 6 20, ପୁଣି ମାଇନସ୍ ଇଏ ହେଲା 100, ତାହେଲେ এটা କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ନା 490 ଫେଡାଣ 303, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା ଇଏ ହେଇଗଲା 7, ଇଏ ହେଇଗଲା 8 87, ଇଏ ହେଇଗଲା 7 8, ଇଏ ହେଇଗଲା 187। କେତେ ପିଲାମାନେ 187। ଆଉ ଏ ଅପସନ ଗୁରା ଦେଖ, ଏ ଅପସନରେ 187 ପାଖାପାଖି କିଏ ଅଛି, ଇଏ ତ 390 ବହୁତ ଆଗ, ଇଏ ହେଲା 290, ଇଏ ହେଲା 209, ଇଏ ହେଲା 190, ତାହେଲେ 187 ପାଖାପାଖି କିଏ ଅଛି, 190 ଅଛି, ତେଣୁ 190 ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, ତମେ ତାକୁ এই ଉପାୟରେ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 4.1/2 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ 2:45 ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତେବେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଅତି ସହଜ, ତାମାନେ 2:45 ରୁ ଆମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପଛକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଇଏ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା 2:45, ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, 4 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଆମେ 2:45 ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତମେ ଘରୁ ବାହାରିଲ, ଗୋଟେ 4.5 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ତମେ 2:45 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ଆମେ ତାମାନେ 2:45
आम पछुक जा केते पछुक जा ना 4+1 घंटा आम पछुक जा देख पछुक गले केते हम घंटे पछुक गले हम 1:45 तापर आउ घंटे पछुक गले हम 12:45 आउ घंटे पछुक गले हम 11:45 आउ घंटे पछुक गले हम 10:45 आम 4 घंटा पछुक पड़े 1 2 3 4 तापर 4 घंटा पछुक जाई सारा पर अध घंटा पछुक जा 10:45 अध घंटा पछुक गले 10:15 ताने हम केतरे बाहर 10:15 बाहर जोटा कि देछि सठिक उत्तर ठीक अछि पिलाने परवर्ती क्वेश्चन के जीवा कौन देछि देखिबा देखो पिला माने 51 नंबर क्वेश्चन कौन देछि जदि सी संख्या ठारू बी संख्या 10% कम कौन जदि सी संख्या ठारू बी 10% कम और सी संख्या 150 ठारू 5% अधिक तेबे बी रो मूल्य केते एबे हम कोन करिया प्रथमे बाहर कर दबा सी संख्या बाहर कर दबा देछि सी संख्या 150 ठारू 5% अधिक तले 150 रहिला तर 5% कहले केते 5 विभक्त क 100 ताले ये ही जो केते पिला ने 20 ये 0 कटि गला ये हे गला 7.5 ताले 150 रु 5% अधिक ता माने केते 150 जुक्त 7.5 इज इक्वल केते हे गला ना 157.5 ताले हम सी रो मूल्य पाई गले केते सी रो मूल्य हे गला 157.5 इडी देख लिखि दोची सी रो मूल्य हला 157.5 सी इज इक्वल टू 157.5 देजी सी संख्या ठारू बी 10% कम तामाने जो बी जो रहला बी ये बी कोन ना सी ठारू 10% कम ताले केते ना 157.5 रो 10% केते हबो 10 विभक्त 100 0 कटिला एठी 10 हराले हिजबो 15.75 ताले एतिकी कम ताले बी टा कोन हबो ना सी ठारू एतिकी कम ताले हम कोन करिबा ना एठी जो रहला 157.5 रु हम फेडिबा 15.75 में फेडिबा फेडले केते हबो देखो पिला माने एठी 0 अछि 1 दश आनला एठी हेला 5 एठी अछि 4 1 दश आनी हेला 14 एठी हेला 7 एठी 6 रु 5 हेला 1 ए हेला 4 1 141.75 जोटा कि ऑप्शन डी रे अछि तले बी रो मूल्य केते हेला 141.75 प्रथमे हम सी बाहर कर देले सी बाहर कर सला परे बी मध्ये बाहर कर दे ठीक अछि बे परवर्ती क्वेश्चन की जिबा देखो कौन देछि 45 60 एवं 75 गसागु लसागु रो जोगफल केते 45 60 75 गसागु लसागु में बाहर करबा इला 45 60 75 आर प्रथमे हम कोटा काम करछे प्रथमे गसागु बाहर कर दोछे ठीक अछि पिला माने तमे लक्ष्य करि पारथबो ये सब संख्या 3 द्वारा विभाज्य तने 3 गले केते हैला 15 20 एटा हेगला 25 तापर कोन हेबे पिला मन देखो तापर 5 द्वारा विभाज्य 5 कले हेगला 3 हेगला 4 5 आउ हेबेनी ताले तम गस केते हेगला 5 3 3 गुणन 5 हेगला 15 ताले पिला ने मन रखो एठी लिखि दोची गस को हमर बाहरची 15 ठीक अछि एठी लिखि दे तापर एबे हम कोन करबा ना लॉस को बाहर करबा तापर तको मिसेबा ताले 45 60 75 रो लॉस को बाहर करबा ठीक सेही बळी एला 15 20 25 तर 5 रे गले केते हला पिला माने 3 4 5 आउ तो होनी देखो पिला माने आउ आपरे होनी तेन करे ता लॉस हो केते हिजबो ना 3 गुणन 5 गुणन 3 गुणन 4 गुणन 5 तले सब को गुणले हम केते पाइबा 5 3 15 15 3 45 45 सो हिजबो पिला माने 45 सो हे गला 360 देखो पिला ने 5 3 15 15 3 45 45 गुणन 4 गुणन 5 ताले 45 गुणन 5 20 ताले 45 दुने केते हेगला 90 हेगला 900 तामे लॉस आ केते भालला ना लॉस ताले गस आ लॉस आ मिसेला में केते पाइबा ना 915 जोटा कि ए ऑप्शन में अछि तनु सी ऑप्शन होची सठिक उत्तर पिलाने बुझी पारलो एटा को हम केमती करले ए परवर्ती क्वेश्चन की जिबा परवर्ती क्वेश्चन देखो पिला माने केते देइछि 0.9 हरण 0.3 गुणन 0.3 मूल्य होची केते हम केमती करबा ना 0.9 हरण 0.3 गुणन 0.3 ब्रैकेट दे जे ब्रैकेट भीतर काम आगे करबा 0.9 हरण 0.3 रे 0.3 गुणले हम पाबा 0.09 3 3 9 10 पर ये गोटे तो 10 पर 2 टा अंक रहबो
ताले 0.9 हरण 0.09 तुम सहज जानी पारथु आर मूल्य केते हबो ना 10 हबो। ठीक है पिला काहे 10 हबो जदि जानी पारना तुम केमति करिवो ना 0.9 हरण 0.09 को हरण टाको आमे कोन लिखि परिबा ना एटा लिखि परिया 9 विभक्तक 100 ताले एटा केते हि जिवो ना 0.9 गुणन 100 विभक्तक 9। ठीक है पिला तर आकु काटिले हि जो 0.1 0.1 100 गुणले हम पाइ जिबा 10 ताले उत्तर केते ला पिले 10 तेनु 53 नंबर आंसर होची डी जोटा कि 10। ठीक अछि एबे हम परवर्ती क्वेश्चन की जिबा देखो परवर्ती क्वेश्चन कोन देछि 6 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या और 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या मध्य व्यवधान बा अंतर केते 6 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए हिजबो ना 6 टा 9 1 2 3 4 5 6 6 टा 9 तापर कोन देछि 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या कहले 5 टा 9 चल ताको व्यवधान केते जदि हम फेडिबा केते पाइबा 0 0 0 0 0 9 9 1 2 3 4 5 9 पर 5 टा शून्य किए ना ये ऑप्शन टा ऑप्शन डी होची सटीक ऑप्शन। ठीक है परवर्ती क्वेश्चन की जिबा 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या और 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या मध्य अंतर केते ये ठीक से बोले 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या कहले 7 टा 9 4 5 6 7 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या कहले केते ना 1000 एला 4 अंक विशिष्ट सबुठार क्षुद्रतम संख्या ताको हमें फेडिले केते पाइबा ये गला 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 को ऑप्शन टा न ऑप्शन डी होची सटीक ऑप्शन। ठीक है पिला माने परवर्ती क्वेश्चन की जीवा कोन देस देखो 175 रो 10% रो 5% मूल्य होची केते 175 ग्राम रो 10% रो 5% ता माने प्रथमे 175 रो 10% आमे बाहर करिबा केते हबो 175 गुणन 10 बाय 100 शून्य शून्य कटि गला ताले 175 बाय 10 हे जीवो 17.5। ठीक अछि पुणी से 17.5 पळे आसीबो एठी की 17.5 रो पुणी 5% कहले 5 विभक्तक 100 तले केते पिला माने आकु जदि हम हिसाब करबा एबे हम करि परिया 5 रे काट देले हे जीवो 20 तले केते हबो एडी लिभे करछि ऊपर 17.5 हरण 20 तले एठी ओटा शून्य अछि तनो दशमिक बा को उंची जिवो 1.75 डिवाइडेड बाय 2 जार उत्तर पिलाने हरिबो हरले केते आजिबो ना 0.875 तले 0.875 केते देइछ पिलाने देखो ना ए ऑप्शन अछि 0.875 तनार सटीक उत्तर हैला केते पिलाने 0.875 ग्राम। परवर्ती प्रश्न कोन देइछि 15 फेडान 15 हरण 15 गुणन 6 इज इक्वल टू x हेले x रो मूल्य केते हमें कोन करिया देइछि 15 फेडान 15 हरण 15 गुणन 6 इज इक्वल टू x हमें ह गो मी पे रूल व्यवहार करिया प्रथमे हरण कार्य हो ताले 15 को 15 हेले फेडान 15 रे 15 हेले 1 गुणन 6 इज इक्वल टू x तापरे हरण सरला तापरे गुणन कार्य हबो 15 फेडान 1 गुणन 6 गला केते ना 6 इज इक्वल टू x ताले 15 6 गले 9 9 इज इक्वल टू x ताले x रो मूल्य केते पळे आसला 9 पळे आसला। ठीक है तापरे में परवर्ती नंबर को जीवा कोन देस पिला माने 3 विभक्तक 8 हरण 5 विभक्तक 3 फेडान 1 विभक्तक 6 युक्त 5 विभक्तक 8 यार मूल्य केते हम सरल करी करी जिबा प्रथमे बंधनी अछि बंधनी काम करिबा 3 बाय 8 हरण बंधनी काम करिबा एटा केते हि जिवो लॉस अगु जो 6 6 रे 3 हलेला 2 2 5 10 फेडान 1 प्लस 5 बाय 8 इज इक्वल टू 3 बाय 8 हरण 10 रे गले 9 9 बाय 6 युक्त 5 विभक्तक 8। ठीक अछि पिला माने बे 9 विभक्त 6 केते हि जिवो ना 9 विभक्त 6 को जदि हमें काटिबा 3 काटिले एटा हि जिवो केते एटा हि जिवो 2 एटा हि जिवो 3 3 विभक्तक 2 देखो पिला माने ऊपर लिखि दोछि तले एबे हरण कार्य हमें करिया 3 विभक्तक 8 हरण 3 विभक्त 2 माने गुणन 2 विभक्त 3 युक्त 5 विभक्त
8 তাহলে 3 3 कटिगला 2 कटिगला एटा हला 4 ताले 1 विभक्त 4 जुक्त 5 विभक्त 8 लॉस को हिजबो 8 ये जो 2 5 2 7 7 विभक्त 8 ताले 7 विभक्त 8 ऑप्शन सी रो अछि तनो एटा होछि सठिक उत्तर। ठीक अछि पिला बे परवर्ती क्वेश्चन की जिबा कोन देस देखो केउंटी x रो मूल्य निर्धारण पई ठीक एटा भी सेमती सरल कला भलिया देछि करबा सरल 3 पूर्ण 7 विभक्त 11 गुणन 11/5 हरण एटा रहला ब्रैकेट रे हरण 3/7 गुणन x इज इक्वल टू 4 विभक्त 3 धीरे सरल करबा 3 पूर्ण 7 विभक्त 11 हम केते लिखि पारे 11 3 33 33 7 40 40 विभक्त 11 आको हम लिखि परिबा 40 विभक्त 11 11 11 कटि गेला 5 रे 40 कटि गेला गेला 8 ताले 8 हरण 3 विभक्त 7 गुणन x इज इक्वल टू 4 विभक्त 3। ठीक है पिला माने एबे हम हरिबा ताले हरण अछि हरण को गुणन कले कोन जिवो ना उल्टी जिवो 7 विभक्त 3 गुणन x इज इक्वल टू 4 विभक्त 3। ठीक है पिला तमे एटु स्पष्ट भाबे देखि पारथु एठी 3 अछि एठी 3 3 हमें काटि देई परिबा। ठीक अछि एठी 4 अछि एठी 8 काटिले एठी हिजबो 2 ताले हम मोट ऊपर कोन पाइले 14 विभक्त x इज इक्वल टू 1 एपटे किछि नै माने 1 तमे 14 रे x हले हम 1 पाइबा ताले x रो मूल्य केते हिथिबो x रो मूल्य निश्चित भाबे 14 हिथिबो कारण 14 रे 14 हले हम 1 पाइबा तो x रो मूल्य होची 14 जोटी की ऑप्शन बी होची सठिक ऑप्शन। ठीक है पिला तापर शेष क्वेश्चन 60 टा आज रो शेष क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ता देखो पिला माने केम देछि एथि मधुर केउटी 25 सहित समान नहै गोटा गोटा करी देखिया फास्ट कोन देछि 50 फेडाण 100 हरण 4 आर मूल्य केते हबो ना 50 फेडाण 100 रे 4 हले केते ना 25 तनो 50 रु 25 गले 25 तनो प्रथम मूल्यटा 25 सहित समान अछि। बे द्वितीय को जिबा द्वितीय कोन देछि ना 20 जुक्त 20 हरण 4 ताले 20 जुक्त 20 हरण 4 कहले केते ना 5 20 रे 5 मिसले 25 द्वितीय भी ठीक अछि। ता परटा 10 जुक्त 5 गुणन 2 कहले 10 जुक्त 10 फेडाण 5 कहले 5 आको मिसले हम पाइबा 20 जुक्त 5 समान 25 ये भी ठीक अछि ताले ऑप्शन ए बी सी तीनटर मूल्य 25 सहित समान होछि ताले निश्चित भाबे ए डी रो मूल्य 25 सहित समान होबनी देखिबा होछि कि नै 24 जुक्त 2 गुणन 1 ता माने 24 जुक्त 2 समान 26 ताले एटा 25 सहित समान हो नै तेनो ऑप्शन डी होछि उत्तर। ताले पिला माने टोटल पर आज कंप्लीट हे गला 2020 मसिया रो नवोदय रो मैथमेटिक्स पार्ट तेनो हमें अलगा वीडियो रे पुणी आथरे देखाबा आ नुवा किछि दिनस आलोचना करिबा तेणु तुम मैंने जदि रेगुलर वीडियो चैनल पाइबा चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो पिला माने जदि अन्य वीडियो पाइबार असुविधा होची ताले कमेंट सेक्शन जाओ डिस्क्रिप्शन को जाओ सेठी समस्त वीडियो तमे पाई पाइबो। तो पुणी हम एक नुवा वीडियो देखा सेतल जाए गुड बाय।